Strike. Kuning. Strike mas bro. Strike mas bro. Oke. Wih. Strike mas bro. Strike mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Salam satu hobi, salam satu joran. Mantap. Hari ini saya mancing lagi mas bro, berdua sama Permadi. Dia hit mas bro, sebelah sana itu ya. Nah itu dia mas bro ya. Nah, nampak mas bro. Ini kami berangkat tadi jam 5 subuh mas bro ya. Sampai spot udah jam 7. Tanek sampan tadi ya kan. Oke, kita mau cari-cari toman lagi mas bro. Semoga hari ini ada cintanya mas bro ya. Untuk set peralatan seperti biasa mas bro, nanti lebih jelasnya saya cantumkan di kolom deskripsi aja mas bro ya. Oke, semoga hari ini adalah sambaran-sambaran yang mantap mas bro ya. Jos, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita uncal-uncal mas. Strike kawan mas bro. Oh. Strike dia mas bro. Kasar. Kasar nih. Kasar. Oh, lumayan ya. Angkat. Nah, itu dia mas bro. Ukuran sekilo lah mas bro ya. Kawan nih. Nah, di gimana di? Sini. Itu dia mas bro. Main juga udah mas bro. Udah adalah sekilo mas bro ya. Masih pagi lagi. Pagi yang indah ini mas bro ya. Udah strike duluan nih dah. Wah, hebat kamu.
Trek. Coba. Trek. 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 Apa nih? Apa nih gue? Ya sama wah. Apa nih? Ora. Mas bro. Lek, tolong lek, enggak tembus lek. Alhamdulillah. Wih, ucul cok. Lepas sampai atas. Lepas mas bro, kamera. Udah. Spray nih barang. Udah. Alhamdulillah. Gak babon lagi. Aduh. Ukurannya sama mas bro. Macam punya Permadi mas bro. Ha. Kirain babon kali mas bro ya. Ha. Wih. Ukuran skill lah mas bro ya. Warnanya udah keluar mas bro. Ha. Kirain. Aku teh gimbalana Kirain babon tadi mas bro. Aduh. Alhamdulillah. Perdana mas bro. Satu sama mas bro ya. Jos kandos. Uhuy. Tengok tahun ini ha. Enggak. Pakai silencer 18 cm mas bro. Ini punya Permadi mas bro ya. Mau juga rupanya dia mas bro ya. Aduh, nggak tembus tadi mas bro. Sampai atas lepas dia mas bro. Yang gede pancing. Iya. Yang tekmu mau lah. Geletar mas bro. Aduh. Aku kan bagus. Pikir tadi besar kali cok. Ah, kupikir tadi induknya ini loh. Oke. Untuk joran kita pakai Kenji Monster 602. Reel kita pakai Seahawk mas bro. Seahawk Bass Track 7.5 banding 1. Untuk maksimal drag 6 kilo mas bro. PE kita pakai Sugaliang. Umpan kita pakai silencer mas bro, 18 cm ya. Nah masih geletar mas bro. Kirain babon kali mas bro. Dibawa ya kemari mas bro ya. Kirain udah lepas tadi cok, nggak kena. Oke, mantap. Kita lanjut. Astaga. Astaga. Gak kena coy. Ada lagi kawannya mas bro. Kena mas bro. Semacam. Kena coy.
Strike mas bro. Strike. Strike mas bro. Oke. Wih. Strike mas bro. Strike mas bro. Strike mas bro. Strike. Strike mas bro. Oke. Wih. Strike mas bro. Strike mas bro. Wih. Strike mas bro. Oke. Wih. Goblin mas bro. Oke. Aduh. Akhirnya mas bro. Gila mas bro. Gila mas bro. Wih. Strike coy. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya mas bro. Oi. Sayang sambarannya nggak kerekam mas bro. Gila. Wih, hijau mas bro. Nggak pala babon kali mas bro ya. Oke. Alhamdulillah mas bro. Alhamdulillah akhirnya mas bro. Aduh. Di sana dia mas bro. Lempar dia. Lari mas bro, rupanya ngejar. Ngejar makan mas bro, kena. Alhamdulillah. Nggak pala besar kali lah mas bro ya. Tapi alhamdulillah. Akhirnya dapat gorgon juga kita mas bro ya. Walaupun nggak besar-besar kali. Joran rekomendasi mas bro ya. Kenji Monster 602 817 LB. Panjang 18 mas bro. Untuk reelnya kita pakai Seahawk Bass Strike mas bro. Mantap. Rasio 7,5:1 mas bro ya. Jos, maksimal drag 6 kilo. Betot terus mas bro. Gak sia-sia mas bro ya. Kena matanya mas bro. Dua kilo kayaknya belum ada mas bro, tapi entahlah mas bro ya. Kalau 2 kilo kayaknya ada lah mas bro ya. 18 lah gitu mas bro. Kalau 1,5 kilo positif mas bro ya. 18 hampir 2 kilo mas bro. Taksiran mas bro ya. Kita nggak punya timbangan. Warnanya udah kelihatan mas bro ya. Warnanya mas bro. Mantap. Alhamdulillah. Jos gandos. Memang perjuangan mencari toman ini mas bro ya, sangat melelahkan, tapi lelahnya terbayar mas bro kalau strike kayak gini mas bro. Oke. Gimana? Walaupun samaran nggak kerikot mas bro ya, sambarannya di samping kamera mas bro. Nggak apa-apa lah mas bro ya, yang penting kita poin 2 ekor. Hihi. Jos gandos. Cium dulu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut.
Kena mas bro. Kena lagi cuy. Aduh. Oke mas bro, udah sampai rumah kita ya. Ini hasil kita tadi mas bro, mati kan. Satunya kita itu mas bro kasihkan apa, kasihkan bibi satu, kita satu aja mas bro, ini udah nggak habis ini ya.